हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ तमारा माटे विसराती जती वानगी गरमाळो आ रेसिपी लईने आवी छुं। तो चालो मित्रों, वधारे वार न करता आ रेसिपी करवा मारा जोड़े मारा किचनमां। सौ प्रथम कढ़ाई में आपणे 2 चमचा घी गरम करवा माटे मूकीशुं। बने तो घरनुं शुद्ध घीनो ज उपयोग करीशुं। घी गरम थाय के आपणे एमां 2 चमचा घऊनो लोट नाखीशुं। આપણે રોટલી માટે વાપરીએ છીએ ને એ જ તમારે ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે। આ લોટને તમારે ઘીમાં સારી રીતે શેકી લેવાનો છે। આ લોટ તમારો ગોલ્ડન બ્રાઉન થવો જોઈએ। વધારે તમારે એને બાળવાનો નથી, ધીમા ગેસ ઉપર તમારે લોટ શેકી લેવાનો છે। આ રીતે તમારો લોટ આ રીતે તમારે શેકવાનો છે। મેં થોડો ઘી વધારે નાખ્યું છે, પણ આ રીતે ઘી નાખશો ને તો તમારો ગરમાળો ઘણો સરસ લાગશે અને કેવું હેલ્ધી પણ થશે। આપણો લોટ હવે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાં 1 કપ જેટલું દૂધ નાખીશું। दूध नाख्या बाद तमारे एने आ रीते एक ज डिरेक्शनमां फेरवतुं जवानुं छे, एटले हलावतुं जवानुं छे, जेथी तमारा घऊना लोटने एमां गांठा ना पड़े। हवे आपणे बाकी रहेलुं पण दूध एमां उमेरी दईशुं। मित्रों, आ दूधने हवे तमारे सारी रीते उकळी आववा देवानी छे। जो तमे जोई शको छो, आ रीते तमारा दूधने सारी रीते बबल्स आववा लाग्या छे। त्यारबाद आपणे एमां 2 चमची जेटली खांड नाखीशुं। खांड नाख्या बाद मिक्स करी लेवानी छे। खांड ओगळे त्यां सुधी तमारे एने आ रीते हलावता रहेवानुं छे। हवे जो कि तमे नहीं हलावो तो पण एना गांठा नहीं पड़े। हवे आपणे एमां 1/4 चमचा जेटलो जायफळनो पाउडर नाखीशुं, 1/4 इलायचीनो पाउडर, बदामना आ रीते टुकड़ा करीने नाखवाना छे अने काजूने पण तमारे टुकड़ा करीने एमां मिक्स करी लेवाना छे। मित्रों, खावानी मजा पड़ी जशे एवो अने आरोग्यवर्धक गरमाळो खावा माटे तैयार छे। आ विडियो जोया बदल तमारो घणो घणो आभार। आवता विडियोमां આવી સરસ મજાની રેસીપી સાથે આપણે ફરીથી મુલાકાત કરીશું। ત્યાં સુધી સરસ ખાઓ, સ્વસ્થ રહો અને ગુજરાતી રસોઈ જોતા રહેશો।